नाज़रीन किराम, अब आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अक़दस का तज़किरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीने अक़दस फ़राख़, कुशादा और हमवार था, जिसमें अथर के दूसरे हिस्सों की तरह हुस्न तनासुब और एतदाल और तवाज़ुन का नादिर नमूना था। सीने अनवर से नाफ मुबारक तक बालों की एक खुशनुमा लकीर थी। उसके अलावा आपका सीने अक़दस बालों से खाली था। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीने अनवर क़द्र उभरा हुआ था। यही वो सीने अनवर है जिसे बाज़ हिकमतों के पेश नज़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुक़द्दसा के मुख्तलिफ़ मरहलों में कई बार चाक करके अनवार व तजल्लियात का ख़ज़ीना बनाया गया था और इसे पाकीज़गी और लताफ़त और तहारत का गहवारा बनाया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक फ़राख़ी, कुशादगी, वुसअत और हुस्न तनासुब में अपनी मिसाल आप था। इमाम तिरमिज़ी और इमाम सयूती की रिवायत में हज़रत हिंद बिन अबी हाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सीने अक़दस के फ़राख़ और कुशादा होने का ज़िक्र करते हुए फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीने अनवर फ़राख़ी यानी कुशादगी का हामिल था। इसी हवाले से इमाम बैहक़ी रिवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीने अक़दस फ़राख़ और कुशादा और आईने की तरह सख्त और हमवार था। कोई एक हिस्सा भी दूसरे से बड़ा हुआ नहीं था और सफ़ेदी और आब ताब में 14वीं के चाँद की तरह था। जबकि अल्लामा इब्न असाकिर की रिवायत में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस सीने में वुसअत पाई जाती थी। नाज़रीन किराम, अब आपके जिस्म मुबारक के नादीदा उज़्व यानी क़ल्ब अतहर का ज़िक्र खैर करते हैं कि जो नज़र नहीं आ रहा है। नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ल्ब अतहर, क्या कहिए, आपका क़ल्ब अतहर उलूम व मुआरिफ़ का गंजीना, अनवार व तजल्लियात इलाही का ख़ज़ीना। इस बेमिसाल क़ल्ब अनवर पर कुरान मजीद का नुज़ूल होना है, इसलिए इसे शरह सद्र के बाद मंबे रुश्द व हिदायत बना दिया गया ताकि तमाम कायनात जिन्न व इंस अबदुल आबाद तक उससे ईमान और ईकान की रोशनी कशीद करती रहे। ख़ुद कुरान मजीद की बाज़ आयात और अल्फाज आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर से मंसूब है और मुफ़स्सिरीन ने उस ऐसे मकामात की निशानदही भी की है। इरशाद बारी ताला है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वन नज्म इज़ा हवा, कसम है सितारे की जब वो उतरा। काज़ी अयाज़ हज़रत जाफ़र बिन मोहम्मद से वन नज्म की तशरीह में लिखते हैं कि नज्म से मुराद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ल्ब अनवर है। दूसरे मकाम पर कुरान मजीद ने क़ल्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करते हुए इरशाद फरमाया, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मा कज़बल फ़ुआद मा रआ, जो देखा क़ल्ब ने उसे झूठ न जान। नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर और सीने अक़दस का एक ही मकाम पर तमसीली पैराए और इस्तियाराती अंदाज में यूँ ज़िक्र फरमाया, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाहुन अल मिस्बाहु फ़ी ज़ुजाजा। अल्लाह आसमानों और ज़मीन का नूर है, उसके नूर की मिसाल उस ताक जैसी है जिसमें चिराग है, चिराग फानूस में रखा है। इस आयत मुबारका को यूँ समझिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमानों और ज़मीन का नूर है, उसके नूर की मिसाल जो नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में दुनिया में रोशन हुआ, उस ताक नुमा सीने अक़दस जैसी है जिसमें चिराग नबूवत
روشن ہے۔ وہ چراغ فانوس قلب محمدی میں رکھا ہوا ہے۔ امام خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں سوال کیا کہ مجھے باری تعالیٰ کے ارشاد کہ اس کے نور کی مثال جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں دنیا میں روشن ہوا اس طاق نما سینہ اقدس جیسی ہے، اس کے بارے میں بتائیے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ آیت میں باری تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ مشکات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ اقدس مراد ہے، اور زجاجہ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اطہر ہے، جبکہ مصباح سے مراد وہ صفت نبوت ہے جو شجرہ نبوت سے روشن ہے۔ ناظرین کرام، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سینہ اطہر کو انوار و معارف الہیہ کا خزینہ بنایا۔ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قلب بیدار عطا فرمایا۔ کتب سیاہ خمسہ میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن اب میرا دل نہیں سوتا۔ ناظرین کرام، بطن اقدس کا ذکر کیا جائے تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکم اطہر سینہ انور کے بالکل برابر تھا، ریشم کی طرح نرم اور ملائم، چاندی کی طرح سفید، 14ویں کے چاند کی طرح حسین اور چمکدار۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا جنہیں دوران ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف لازوال حاصل ہوا، وہ ایک بہت ہی معروف حدیث پاک میں فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکم مبارک نہ تو بہت بڑا ہوا تھا اور نہ ہی بالکل پتلا تھا۔ ان سے مروی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیٹ کے بڑا ہونے کے یعنی توند کے عیب سے بالکل پاک تھے۔ امام ترمذی اور امام طبرانی حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکم مبارک اور سینہ انور بالکل برابر تھے۔ خطیب بغدادی اور علامہ ابن سعد کے مطابق حضرت ام ہلال رضی اللہ تعالی عنہا تاجدار کائنات حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکم اطہر کا ذکر کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بطن اقدس کو ہمیشہ اسی حالت میں دیکھا کہ وہ یوں محسوس ہوتا جیسے کاغذ تہ در تہ رکھے ہوئے ہیں۔ تاریخ طبری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکم اقدس پر یہ ذکر ہے کہ بال نہیں تھے، ہاں بالوں کی ایک لکیر تھی جو سینہ انور سے شروع ہو کر ناف مبارک پر ختم ہو جاتی تھی، کہ اس لکیر کے علاوہ سینہ انور اور بطن اقدس پر بال نہیں تھے۔